Pošto je zima, pravo je vreme da popričamo o cvetanju lešnika. Lešnik je jedna od rijetkih voćnih vrsta koja cveta u sred zime. Najčešće od kraja januara do marta čak. Period cvetanja direktno zavisi od vremenskih prilika. U toplim zimama cvetanje može početi već krajem decembra ili u januaru, dok kod jačih mrazeva obično kreće u februaru. Lešnik je jednodoma biljka sa odvojenim muškim i ženskim cvetovima na istom stablu. Tako da dešava se to da on zapravo ne može sam sebe da oplodi. Dešava se to da ženski cvetovi i muški, to jest rese, se ne otvaraju istovremeno. Pa te rese sa jednog stabla lete na drugi lešnik gde se ženski već otvorio, i tako da je potrebno da imate zapravo oprašivače u stvari u prevodu. Treba vam što više sorti lešnika kako bi to vreme otvaranja resa što duže trajalo. Inače, muški cvet je prepoznatljiva resa duga od 5 do 12 cm, a ženski cvet je nalik onako na crvenu vatu na vrhu pupoljka. Jarko crvene boje kao žig tučka. Oprašivanje se vrši uglavnom pomoću vetra. Možete primetiti ako šutnete nogom ili drmnete ga onako rukom te rese, vidjet ćete kako leti polen. Znači, za uspešan rod neophodno imati više različitih sorti u zasadu, jer se većina sorti ne može oprašiti sopstvenim polenom. Može se desiti da strada i od mraza, nije baš toliko sve moguće što se tiče mrazeva. Ženski cvetovi izdržavaju do -18. Ali ako su otvoreni, ta otpornost pada na -7, -8. Mada recimo mi nikad nismo imali neki problem što se tiče mrazeva, a bilo je zima. Rekli smo da je jednodoma biljka, to znači da ima i muške i ženske na istom stablu, ali je većina sorti samo oplodna. To znači da polen jedne sorte ne može da oplodi ženski cvet iste te sorte, zbog čega je u zasadu neophodno imati 2-3 različite sorte. Muški cvetovi formiraju se još tokom leta prethodne godine. U zimu, kada temperature porastu iznad 5 i 10 stepeni, rese se izdužuju sa 2-3 cm na 10 do 12 cm i postaju žute, oslobađajući oblake polena. Ženski cvetovi mnogo su diskretniji i izgledaju kao obični lisni pupoljci, ali u fazi cvetanja iz njihovog vrha izbijaju jarko-crveni žigovi tučka, kao neke male četkice koje hvataju taj polen koji leti kroz vazduh. Rijetko se dešava da muški i ženski cvetovi na istom stablu sazrevaju istovremeno, to je ono što smo rekli malo pre, tako da je potrebno imati što više sorti koje u različito vreme otvaraju muške cvetove. I ima još jedna stvar što se tiče oplodnje. Za razliku od većine voćaka gde se oplodnja dešava odmah nakon oprašivanja, kod lešnika postoji vremenski jaz. Oprašivanje se dešava uglavnom januaru ili februaru, međutim, to polenovo zrno kada dospe u žig tučka, ono klija, ali staje u podnožju tučka i čeka pravi moment. A taj pravi moment je tek za jedno 2,5 meseca, tačnije u maju ili junu, kada se razvije jajna ćelija i dolazi do spajanja i formiranja samog ploda. Znači, mi u januaru i februaru zapravo imali smo neku, da kažeš, poluoplodnju, on se smestio, polen se smestio, ali klijanje počinje tek tamo, znači maj i jun. Još jedna stvar, treba izbjegavati bakar tokom samog cvetanja. To znači kraj decembra, januar, februar, što je sigurno, ne treba koristiti bakar, jer on može biti fitotoksičan za osetljive delove cveta. To znaju svi voćari koji imaju bilo kakve voćnjake. Znači, bakar i cvet ne ide nikako. To važi i za povrće. Bakar se koristi isključivo pre ili posle ove faze. Znači, tek tamo kad se razmota iz faze ušiju i tako to. I to je to. Toliko za sada o cvetu lešnika. Vidimo se.